Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Корвонем 12 дарвоза 3 Рияд дукони Зумрад Апа. Шерик мо шуморо пеш реклама кардаги бидем чизоша. Ҳозир бояд чизои новинка овардагиай. Шумо метавонед ки ҳамин номрошда занг бизанед, доставка ҳам дора. Ҳозир мо сар мекунем ай ҳамин чӣ ном доранд ё апа? Абая. Абаяи фасон овардагиай. Абаяшон фасонанд. Нархи чанд апа? 250 сомон абая. Чихери ки метавонед Зумрад Апа худаш дизайни хича дора. Чизош качестваш 100%. Мисоли апа Зумрад Апа дига хелай качестваш бренд задагиай. Ҳамин як бренда ки дидем фаҳмем ки ай Зумрад Апа. Барои нархи ё кам тарак фарқ мекуна ай дига чизо, ай дига дуконо. Барои метавонед ки омада дил пур харидорӣ кунед. Нархи 250 сом, размер ай чанд то чанд доред? Ай 48 то 58 размершон ҳаста. Чизи дигаре ки ӯзи апам нишон мета, иё ҳам ҳамин чизоам, фақат модели дигаша нишон метен апа. Ки мо чӣ кунем? Иам кардиган ҳисоб мехӯрад. Иам кардиган ҳисоб мехӯрад. Остинош ҳам санг задагиай, поёнш ҳам санг дорад, мубанҷдам санг ҳаста болотар. Размери чанд то чанд дорем фақат? Ай 48 то 58 дора. Аям ҳами ай ёки дига хелтар ая, и дига хелтар будааст. Остинош ҳам санг дора, то поёна санги Сваровски рафтагиай, то поёна сангиш Сваровски ай. Аям размер чанд ай размер? Ай 48 то 58 доранд. Чизое ки ҳозир шумо дидестен, ҳамаш материалаш фарқ мекунад. Материалаш якум сорт ай. Бисёр ҷои бозор дуюм сорт ай, леки хай якам худшон медонанд савдошон. Леки чизе ки мо запис кардестем, шумо да материалашон 100% фарқ мекунад. Нархи чанд апа? Иам 250 сомон буда. Размер чанд? 48 58. Ҳамаш ҳамин пашти 48 58 будастанд. 48 58 размер. 250 350 будан ҳозир арзон кардем 250 аксеш. Ина распродажа кардан чизи 350 сомон, 250 сомон. Вақте ки шумо омаден я бор дига такрор мекунам 12 дарвоза 3 Рияд омаден. Ҳамин номерда занг мезанед, Зумрад Апа шуморо встречат мекунад ёки ҷоша хуштар гап мезанад. А ин тараф ё чия напа? 300 сомон 150. Ина аксияшон чизи 300 сомон 150 сомон каргия. Ина ё 350 будан, ё 350 будастанд, ҳозир 250 сомон. Без рукавка ана, ё исоби без рукавка да дохил мешаванд. Амё Королевский блюр будастанд, Королевский блюр. Сав сиёҳ, сав сиёҳ, ду та намуд расидкашон фака ҳаста. Ана чизе ки хай шумо дидестен, ё пеш будан, ҳозир ё чанди шиданд? 350 сомон. Ина нархи 350 сомон. Двойка. Кадомаш аст? Ина киртои распродажаи 100 сомона. Нами чизе? Не кардигани 150? Не кардигани ки шумо мебинед, ё 150 сомон нарх дорад. 150 сомон, оз 150 шидагам. Мехошон снимаише. Мехошон снимаише буда, ё 350 сомон будастанд, ҳозир 150 додестай барои сиёҳ савз кабуташ пака ҳасташ. Шумо метавонед ки харидорӣ кунед омада. Ин ҳам чизое ки ҳозир ҳамаш мебинед, ё 100 сомонӣ. Намарама. Чизое ки 250 сомон будан, 100 сомон. Марама. ай шумо калтарак барвақтар успех кунед, шумо ҳам чизоро бигиред. Размерашон ҳар кам мондагия, размер кам мондагия. Аксарияташ 50 58. Хай метавонед ки шумо омада ай пеш ки бинед, размери дил хоҳед маъқул кунед. Чизе ки дидестед 100% арзон шидагиянд. 250 сомон будан, ина киртои 250 сомона 100 сомон. Хай размерш ҳам як шумода нишон бутам. Размерш ҳозир 52. Размери 52 мондагия. Кадом духтара ки чӣ мекунад? Ина ям 100 сомон. Представед кунед чизое ки
این رزمیری 50 بود است رزمیری 50 150 دامه گرفتن حاضر 100 سومون بی تیور کیسه حاجیانا 100 سومونه اینا برای حاجیانا 100 سومون من رزمیرش هم ببینم که بسیار رزمیری رزمیری 50 مونده بود است شما فقط تسترک میتونید که اومده خریداری کنین رزمیری 50 انا تسترک دخترونه ای هم رزمیری 48 موندگی 100 سومون مرحمت رزمیرش چنده اپا نه رزمیر 50 یا 150 150 مون از 150 انش 150 بوده نه سفیدی حجونش 150 سومونی انش رزمیرش بگو اپا رزمیر 50 ده اینم 100 سومون رزمیر 50 ده 100 سومونی فاصون ایزور رزمیرش چند بوده رزمیرش معلومه ای کالونه نیست هم چیزی که شما دیدین 100 سومونی چیزی که دیدین 100 سومون نمیان فاصون بهات فاصون از نه رزمیر شفامی رزمیری 54 اینا 54 پوش یک تا کالون باش میکا مونده است نرخش 100 سومونی برای همون شما فقط میتونید که بر وقت‌تر اومده خریداری کنید این هم چیزی فاصونی فاصون این چنده 100 سومون این هم 100 سومون این هم 100 سومون ده رزمیر شما از ببینیم که 56 اینا 56 پوش سرا دو زکاس کنید تمام خیلی چیزی که شما در اینجا دیدین دکان زمرد اپای نمی تلفن رو زنگ میزنید مراجعت میکنید دستافکا هم دوران تمام شهر رو برای همون اگر هم ویدیو شما در معقول شده باشه یک تا لایک میمونین باقی سربلند آباد باشین ویدیوهای آینده ما رو هم تماشا کنین خداحافظ